हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दस्तक न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक ऑडियो डाला था और उसमें मैंने लोगों से ये कहा था कि भाई थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें। आज उसकी दूसरी कड़ी में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भाई देखिए, मैं जब मुझे ये पता चला कि नवेरा शेख साहिबा 21 तारीख को रिलीज़ हो रही हैं, जब वो रिलीज़ होने वाली थी तो मैंने संजय कदम साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा कि सर, मैडम रिलीज़ हो रही हैं, आपने तो कहा था कि वो छूटेगी ही नहीं, मैं उसको और 3 साल निकलने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं वो छूट गई या छूट रही हैं, मुझे नहीं मालूम इस बाबत कुछ भी। उन्होंने कहा ठीक है भाई। दूसरा वाक़या बताता हूँ। अब मीरा रोड जो है, वो थाना के जितने भी केसेस थे ईओडब्ल्यू के पास मीरा रोड से, तो वो तमाम केसेस जो है मीरा रोड में कनकिया रोड पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ये केस ट्रांसफ़र कर दी गई। ईओडब्ल्यू का ऑफिस यहाँ आ गया। तो यहाँ एक साहब हैं जो भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। जब मैंने उनसे कहा कि भाई कोर्ट का ऐसे ऐसा ऑर्डर है और कोर्ट ने ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं, अभी तक कोर्ट से मेरे को कोई ऑर्डर कॉपी आई ही नहीं है। उन्होंने ये कहा। तो ये दोनों बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि भाई जब एक वो ऑफिसर जिसने केस रजिस्टर किया यहाँ मीरा थाना डिस्ट्रिक्ट में, उसको नहीं मालूम कि नवेरा शेख रिलीज़ हो रही हैं, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं मालूम कि भाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए हैं तो कोर्ट ने क्या कहा है, तो ये जितने भी लोग कह रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो रही है। हर आदमी अपने गुमान के मुताबिक बात कर रहा है कि भाई ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो ये कर देगी, वो कर देगी, वो ऐसा चाहती है, वो वैसा चाहती है, वो इसको देगी, उसको नहीं देगी। अब वो जो बातें हैं ना भाई, थोड़ी सी जल्दबाजी में हो रही है। मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बातें जो हैं ये कुछ जल्दबाजी में हो रही हैं। तो और देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, कि वो तमाम लोग जिन्होंने एक अरसा गुजारा नवेरा के साथ और जिन्होंने 10 लाख डाले और उनको बदले में उसने 15 लाख दिया, तो उनका तो मतलब कुछ बनता ही नहीं एक हिसाब से। उनको अल्लाह ने उनका पैसा दिला दिया है। जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में डाला, जिन्होंने आखिरी आखिरी वक्तों में 6 महीने 8 महीने में, तो उनके पैसे जो है वो नवेरा शेख पर बाकी होते हैं। तो वो एक तरह से मकरूज़ भी हैं उसकी उनकी, और वो लोगों को इख्तियार भी है कि भाई अपने पैसों के लिए जद्दोजहद करें। जिन्होंने ऑलरेडी अच्छा खासा नफ़ा कमा लिया है, तो वो लोग तो थोड़ा सा सुकून और सब्र से काम ले भाई। उन्होंने कंप्लेंट किया हो या ना किया हो, उनको ये चाहिए कि भाई थोड़ा सा सब्र कर लें और अपने मुखालिफ को, माफ़ कीजिएगा, मुखालिफ इसलिए कह रहा हूँ कि अब नवेरा काफ़ी लोगों के मुखालिफ भी है ना, तो भाई नवेरा जो है उसको ये मौका भी दिया जाए कि भाई ठीक है, आप जो कह रही हैं तो उसको अमली जामा आप कितने दिन में पहनाएंगी, कितने दिनों में आप अपनी बात को पूरा करके दिखा देंगी। हम इंतज़ार करते हैं, हम देखेंगे। ठीक है भाई। बजाय इसके रोज़ाना इतने वीडियोस और इतने गुमान और इतने लोग अपने अपने तरीके से बात करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा भाई। और हमारी जैसी उम्र के लोग, जो कमज़ोर लोग हैं, दिल कमज़ोर है, बीमारियों में घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जीना और मुहाल हो जाएगा कि भाई क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो क्या करने वाली है, 6 हफ्तों में क्या करेगी वो। तो ये जो बदगुमानियाँ हैं, ये शैतान हमारे और आपके दिलों में मुसलसल पैदा करता रहेगा भाई। एक बहुत बड़ी जो दिक्कत थी कि वो आज़ाद नहीं हो रही, आज़ाद नहीं हो रही, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके साथ गलत हो रहा है, तो ये अल्लाह ने अपने फजल से, रहम करम से नवेरा शेख के लिए आसानी पैदा की और वो आज़ाद हुई भाई। अब वो आज़ाद हुई तो कम से कम उस चीज़ का वो भी एहतराम करिए कि भाई अल्लाह ने मुझे आज़ादी का सांस लेने की मतलब तौफीक दी और मैं अब आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। जो केस है मुझ पर, अगर वो भी मैं लोगों का पैसा अदा करती हूँ तो ख़त्म हो जाएगा, और मेरी जो कंपनी है वो भी मैं वापस स्टार्ट कर लूँगी, मेरा वक़ार वापस आ जाएगा। ठीक है भाई। ये तमाम चीज़ें जो है
یہ پھر سے دوبارہ ایک طرح سے ریسائیکل ہو جائیں گی. تو بس یہ کہنا تھا بھائی کہ جو لوگوں نے اچھا خاصا نفع کمایا ہے اور ان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اچھا کما لیا ہے، تو وہ تو کم از کم بلا وجہ کی الجھنوں میں نہ الجھیں اور نہ لوگوں کو الجھائیں. اور جو لوگ نئے ہیں بھائی، میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اور ہمارے مقدر میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہے، ہماری آزمائش اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی حالات ہم پر آ رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا صبر کر کے یقین کر کے دیکھیے. اور ایک منٹ کے لیے بھائی اپنے اطراف میں باقی چیزوں پہ نظر کیجیے، ان بیماریوں پہ نظر ثانی کیجیے جو ہمارے اڑوس پڑوس میں پھیل رہی ہیں، جو لوگوں کے دروازے تک آ گئی ہے، لوگوں کے جنازے اٹھ گئے، گھروں میں تباہی اور بربادی کا ماحول بن گیا. ان گھروں کے بارے میں سوچیے، ان بیماریوں کے بارے میں سوچیے، حیدرآباد کے اس سیلاب کے بارے میں سوچیے جس میں ہزاروں لوگ بالکل بے حال اور بے یار و مددگار ہو گئے، اس کے بارے میں سوچیے. اور یہ جو حکومت ہے، یہ جو پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ اس پیسے سے بڑی سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ہماری نسل کشی ہے، ہمارے اختیارات چھین لیے جائیں گے، ہم کو زبردستی ویکسین دیا جائے گا، اور بہت کچھ ہونے والا ہے بھائی، بہت کچھ. اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے. اور بھائی اللہ اگر آپ کو توفیق دے، سہولت دے، پاک پروردگار پسند کرے، تو اپنا مسلح جو آپ نے ابھی تک بچھایا نہیں، اس کو بچھا کر کچھ دیر اللہ کے ساتھ وقت گزاریے بھائی. کچھ وقت اللہ کے ساتھ وقت گزاریے، اپنا حال دل اللہ کو سنائیے اور اللہ سے مدد مانگیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی مدد کریں گے، نویرہ کی بھی مدد کریں گے. اور ایک ایک انویسٹر جیسے وہ کہہ رہی ہے، تو اللہ اس کو توفیق دیں گے. لیکن اس کے لیے ہم کو اور آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے بھائی، کہ بھائی اللہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور وہ کہہ رہی ہے، تو اس کو تو اس کام کی سعادت بھی دے، اس کی مدد بھی کر، اور غیب سے انتظام بھی فرما. ٹھیک ہے بھائی. یہ میں جاہل آدمی ہوں بھائی، میری یہ آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ تھوڑا سا سکون قائم رکھیے، کیونکہ اتنے سارے لوگ بے چین بے قرار فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوگا، بتاؤ بتاؤ بتاؤ. تو میں یہی بتاتا ہوں ہر ایک کو کہ بھائی صبر کر، اللہ کا اعتبار کر، اپنے مقدر کا اعتبار کر. کوئی آدمی غیب کی بات نہیں بتا سکتا. اگر کوئی غیب کی بات بتا رہا ہے تو اللہ اس کو معاف کرے. آنے والا کیا وقت ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا بھائی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ سب کا سننے کے لیے. اگر میری کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ بھئی یہ میں نے غلط بولا ہوں، تو بھئی ہمیشہ کی طرح معاف کر دیجئے. اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے، آپ نے ہمیشہ مجھے معاف کیا ہے، اب بھی معاف کر دیجئے.